कौन देसी बियाटी सेगुरा कौन बिट्टी बिट्टी टाइगर टाइगर जिंदा है आसो मार्केट चुंगुड़ी रेट कौन रोज मार्केट चुंगुड़ी प्राय टिके हाई रोज कौन पे ना आम कंपनी बर्तमान 55 टन हाई नहीं गले से मार्केट हाई रोज एटा केते रोज एटा 280 280 बिक्री हो केते काम एटा एटा 37 टन खोला कथा 37 टन टाण 450 टका पड़े था देखा उठेलो आटे बटे बिजु देना दी 450 टका टाण 450 पड़े था 450 टका ए देखो टाण 450 देखो 450 टका पड़े था 450 30 से भोदेटा भोदेई 180 150 120 बाबू बाबू माछ मार्केट এটা কেতে এ 200 এটা এ 83 280 83 280 82 82 82 ভোদেই বোধেই 60 ভোদেই রেট 60 পয়সা দাও 25 টাকা বেচি নগদ পয়সা দাও রোল দেখিয়ে যাচ্ছ এখানে ভাই কোন বিটি ভাই বিটি রেট কত রইব এই সাবাস না 5 কোটি টাকা কিনা পড়ছে 5 50 টাকা বিক্রি হচ্ছে বাবা কে হচ্ছে রে ঠিক আছে না ଏତେ ଗୋଟେ କିଣି ପଡ଼ିଥାଉ 200 ଟଙ୍କା दीप तर के जे बालूर हां बोल नहीं सकता मोर दिमो कर अछि তোরা 450 টাকা রোগী এইটা ক্লিয়ার কেটে উঠিব বড় মালটা না বেশি নেলে কন্ট্রাক্ট পড়িব কমিব না কেতে পড়িব তো রেট কম রইছে হ্যাঁ চোরবা আর 260 কেতে গ্রাম লাগিব 10 গ্রাম मेरा कौन रेट रोज हैं 200 ये मार्केट माछ मार्केट सब हालचाल इलिश मत माछ डंगार बाहर जो माछ शाल कंटिया बचा शाल बचा गोटे भोदे चुड़ी पड़ो खासुली ओवर साइज खासुली डिमांड अधिका अछि केते हेलो चारशो टका भाई ये चुंगली केतना 400 टका 400 টাকা ओ सुमंदा चलছে তো সেই চালছি আও টুকু টুকু চালছি আও আসো দেশি বিয়াটি নিয়ে আসো কোন 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 দেশি বিয়াটি হেই সেগুরা কোন बिट्टी टाइगर जिंदा है आसो